des fois on est fatigué, conférence. Par exemple, si je le tiens comme ça, si je bouge, Il bouge pas. Regardez, moi je reste toujours là. الموضوع الآن تقديم الورشة الرابعة على النساء المسلمات. Salam alaikum. Donc on va vous présenter une illustre femme qui s'appelle Fatima Al-Fihriya. Donc Fatima Al-Fihriya est née en 800 à Kairouan, en Tunisie, et elle est morte en 880 à Fès. Elle est surnommée El-Beni car elle a eu 2 enfants, 2 garçons. Elle est son père s'appelle Abdallah Mohamed El-Fihri. Il est issu du clan des Banu Fihri, issu de la tribu des Quraysh. Sa sœur s'appelle Mariam et en fait la tribu des Quraysh s'est établie en Afrique du Nord parce que le calife Muawiyah I, le premier de Omeyyade de Damas, voulait propager l'islam en Afrique du Nord. D'où la présence des Quraysh en Afrique du Nord. Pour situer un peu le contexte, en fait, elle est partie de Kairouan en Tunisie pour aller vers Fès. Donc elle était assez jeune. Elle a dû s'exiler avec sa famille, donc avec son père et sa grande sœur, étant donné qu'elle est orpheline de sa maman. Et donc elle est partie à Fès alors on a 2 hypothèses. Soit elle aurait fui en fait le contexte où il y avait des violences, des émeutes, etc. Ou alors la deuxième hypothèse, ce serait que son père était riche et donc il aurait cherché à s'établir à Fès. Donc c'est une femme qui a reçu une très bonne éducation de son père. Elle a un père très bienveillant et qui était un riche commerçant, ce qui lui a permis de faire des études très longtemps. Elle a toujours été curieuse, et cette curiosité, on va voir comment elle va se mettre, elle va influencer toute sa vie en fait. C'est une femme qui a subi pas mal d'épreuves dans sa vie, puisqu'elle a été orpheline à 2 reprises. Elle a perdu sa mère jeune, puis son père, et ensuite elle a été juste après elle a été veuve et a récupéré la fortune de son père, et elle est devenue donc riche héritière avec sa sœur Mariam. Voilà. C'était une femme connue pour être très pieuse, puisque lorsqu'elle a construit, on va voir ça après, mais elle a été marquée par le hadith que je n'ai plus. Lorsque le fils d'Adam meurt, de ce que j'ai compris, il laisse derrière lui 3 choses. Soit une postérité à travers ses enfants, ou bien un savoir, ou une aumône continue. Voilà. Donc voilà, Fatima va nous expliquer va traduire pour les Arabes. السلام عليكم. اليوم غنحكي لكم على فاطمه الفهريه اللي الجروب ديالنا دار عليها بحث في هذا اليوم ونص اللي فات باش يكون على بالكم ما كانش عندنا وقت بزاف باش نضبطوا الامور. فاطمه الفهريه تزادت في عام 800 ميلاديه او 186 هجريه. تزادت في القيروان في تونس وتوفيت في عام 88 في مدينه فاس في المغرب. من غير الاسم ديالها فاطمه كانوا كيناديو لها ام البنين. علاش؟ حيت هي كان عندها 2 ديال الاولاد
وكانوا كيقول لها ام البنين زعما ام ديال جوج الاولاد. الاب ديالها كان الاسم ديالو عبد الله محمد الفهري، هو من بنو فهر من قريش، والاخت ديالها كانت كان الاسم ديالها مريم. الاب ديالها حيت من قريش، ويمكن عتسالوا قريش كيفاش. قريش حيت هما اصلا من سوريا، ولكن في ديك الساعات العهد ديال ام معاويه، وهما طلبوا منهم باش يهاجروا باش الاسلام يقدر ينتشر. منين كانت صغيره ما عرفتش بالضبط شحال كان عندها من عام، ملي كانت صغيره هاجرت هي والاب ديالها والاخت ديالها. الام ديالها توفت ملي كانت صغيره، هاجروا الى فاس. السبب علاش هاجرت لفاس عندنا مصادر جوج. كاين مصدر اللي كيقول لك بان هاجرت حيت الاب ديالها كان تاجر كان لاباس عليه وبغى التجاره ديالو تكبر، هي هاجروا لفاس. فاس كانت معروفه بالتجاره ديالها. ولكن لقينا عاود مصدر واحد اخر كيقول لك لا، في مدينه القيروان كان ديك الساعه اضطرابات، كان العنف، وعليها خلى الاب ديالها يهز بنته ويسافر لمكان امن. اللي كان معروف على فاطمه، السيده فاطمه الفهريه، بان هي كانت انسانه مثقفه، كانت انسانه قارئه. السبب كان جعل الوالد ديالها كان انسان غني، وعليها تمحلت لها هذيك الفرصه باش تقدر تقرا مزيان هي والاخت ديالها. في الحياه ديالها عاشت كانسانه يتيمه حيت الام ديالها توفات، ولكن عاشت حتى حياه ديال ارمله، حيت من بعد الوفاه ديال الاب ديالها ما بقاش واحد السنين بزاف وتوفى الزوج ديالها. اذا من بعد حصلت على مال كثير حيت الاب ديالها توفى، خدت الارث ديال الاب ديالها وخدت حتى الارث ديال الزوج ديالها. اللي عاود معروف ليها، اذا عاشت حتى كانسانه غنيه نقدروا نقولوا. عاود اللي معروف عليها بان هي انسانه كانت كتحب العلم بزاف، وحتى هي كانت كتسال الاب ديالها بزاف حيت كانت متشوقه للعلم. والسبب اللي خلاها هي معروفه هي بالبنايه نتاع مسجد القرويين، والسبب اللي خلاها تبني هذاك المسجد وهو بانها كانت كتفكر في واحد القول ديال النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك القول كيقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدا صالحا يدعو له. حيت هي كانت مؤمنة حتى لواحد الدرجة هذا الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أثر فيها، وقدام كتفكر كيف غندير به كيف نقدر نحققه في الحياة ديالي. وهادشي اللي خلاها تبني هذاك المسجد، واللي كيعطيها طابع وتأكيد بأنها كانت إنسانة مؤمنة. Donc on va continuer avec le contexte. On sait que elle a, en considérant le contexte islamique, elle a vécu assez peu au Maroc, mais c'était les Arlabites qui étaient au pouvoir, donc entre 800 et 909. Et elle a plutôt vécu, donc elle a beaucoup vécu au Maroc sous le règne des Idrissides. Donc entre 804 et 932. Et Fès était la capitale de la dynastie des Idrissides, qui était dirigée par Idriss II, qui a régné entre 791 et 828. Donc c'était une période en Tunisie de violence et d'émeutes. Et en tout cas, on a cette hypothèse-là, et c'était connu pour être une époque de grande migration. Donc sa famille a rejoint les réfugiés andalous et Kérouan à Fès. Et là-bas, on avait une grande influence de penseurs qui venaient d'un peu partout. Et il y avait une vraie intelligentsia à Fès qui va influencer cette femme plus tard. Donc on sait elle avait
Maroc, le règne était celui de Haroun al-Rachid, qui est mort assez... elle est arrivée à la fin du règne de Haroun al-Rachid, pas au Maroc, pardon, à Bagdad. Il avait une influence au Maroc. Donc c'était le calife du règne des Abbassides. Et son fils est arrivé après, le Ma'moun. Donc elle a plus vécu dans la période de le Ma'moun, qui a régné de 813 à 833. On sait aussi qu'un peu partout, il y avait de grands bâtisseurs. Quand je dis un peu partout, c'est dans l'empire musulman. C'est un peu vaste, mais c'est pour l'instant les informations qu'on a. Il y a de nombreuses mosquées qui ont été érigées et beaucoup d'installations hydrauliques. L'Andalous avait déjà commencé à s'installer. Et quelques 2 siècles avant qu'elle naisse, à peu près, il y a eu la grande mosquée de Kérouan qui a été érigée en 670. On sait aussi que autour au même moment de sa vie, il y a eu de grands scientifiques et des philosophes qui étaient établis en Perse. Donc on a le Khawarizmi qui est mort en 850 et le Kindi qui est mort en 873. Concernant le contexte mondial, il y a l'Empire ottoman, l'Empire byzantin qui était encore d'actualité, qui régnait de 330 à 1453. Et il y a eu beaucoup de changements en Europe et en Asie. Beaucoup de dynasties qui sont tombées, des changements continus. Concernant le contexte politique, c'est intéressant parce qu'on voit que l'Empire Occident commence à se restaurer avec le sacre de Charlemagne en 800, donc même date que sa naissance. Et les Francs vont prendre Pampelune et Barcelone aux musulmans. Donc on voit que même si c'est à des kilomètres de l'Afrique du Nord, ça a quand même des influences, une influence en tout cas sur la situation. Voilà. En Amérique, il y a l'effondrement de l'Empire Maya, et puis il va commencer à y avoir l'imprimerie et le premier livre qui est imprimé en Chine en 868. باش نفهموا القيمة أو الدور اللي دارته السيدة فاطمة الفهرية والأهمية ديالها، خصنا نعرفوا المحيط اللي كانت عايشة فيه، المحيط الإسلامي والمحيط العام. إلا بدينا بالمحيط الإسلامي، في هذاك الوقت كان في تونس كان الحكم ديال الأغلبيين اللي كان من عام 800 حتى 909، وكان الحكم ديال الأدارسة من 804 إلى 932، واللي فاس كانت هي العاصمة ديالها. كما كنت قلت قبيلتي، كان في القيروان كان بزاف ديال الاضطراب وكان ديال العنف، وكان وقت ديال الهجرة، كانت بزاف ديال الهجرة وبزاف ديال الناس من الأندلس والقيروان كانوا يروحوا يهاجروا إلى فاس. الخليفة ديال الأدارسة في ذاك الوقت كان هو إدريس الثاني اللي عاش من 791 إلى 898، والخليفة نتاع العباسيين كان هارون الراشدي اللي جا من بغداد، اللي ابن ديالو التحق به المامون اللي عاش من 813 إلى 833. فذاك الوقت هذاك عاود الحاجه اللي لقيناها اللي بهرتنا، وهو كان وقع واحد تغير في العلم. الناس لقاو واحد التكنولوجيا جديده باش يبنيو، وهو التكنولوجيا ديال الماء اللي محنات لهم فرصه باش البناء يكون بسرعه ويكون يقدروا يديروا بناء اكبر. من قبل كان البناء بسيط وصغير وكياخذ وقت كبير، ولكن هذيك التطور التكنولوجي ديال الطاقه المائيه كنظن كيقولها اللي محنات لهم فرصه باش يبنيو بناء اكبر وفي وقت قصير. حتى في ذاك الوقت اللي كانت كتعيش كانوا كبار من العلماء اللي كنعرفوهم الان كانوا كيعيشوا في هذاك الوقت، مثل الخوارزمي
والكندي خوازني اللي توفى في عام 850 والكندي اللي توفى في عام 873. إلى رحنا للعالم كنشوفوا في ديك الوقت كان في الظروف العالميه كانوا الامبراطوريه كتحكم الامبراطوريه الروم، بالعربيه كيقولها الروم ولكن حنا هنا كنعرفوها بالبيزنطيين، ولكن بالعربيه كيقولها الروم. وفي نفس الوقت كانوا بزاف ديال الحروبات، وكان الملك كل مره كيختلف، كل مره كان واحد اخر كيجي كيحكم، كان بزاف من اسيا حتى لاوروبا. وفي هذاك الوقت جا شارلمان خدا التقديس ديالو في روم، وهو الشخص اللي وحد اوروبا، حيت من قبل كانت اوروبا كل متفتك وكل جهه شكون كان كيحكمها، ولكن هو جا وجمعها كما نقولوا. وفرنسا ديك الساعه تعاود خدات برشلونه من المسلمين. وفي امريكا اللاتينيه وقع انحداد المايا هما السكان الاصليين تاع امريكا اللاتينيه اللي كنعرفوها الان بامريكا اللاتينيه. وعاود حدث اللي وقع في 868 وهو ان وقع طبع اول كتاب، حيت من قبل كانوا كيكتبوا غير باليد، ولكن في الشينا كان في هذاك العام طبعوا اول كتاب اللي كنظن هادشي يخلينا نفكروا بان هادشي خلى العالم بان الكتب ديك الساعات يقدروا يتصدروا في وقت اقصر اللي من قبل. Oui, donc elle l'a dit en arabe, c'est important. C'était une période où les livres vont commencer à être diffusés et elle va aussi faire partie de ce mouvement-là, puisqu'elle va créer l'université la plus ancienne au monde, qui est encore ouverte aujourd'hui, et la bibliothèque. Oui. Donc, quelques photos de Qarawiyyin. Donc c'est la... هنا كتشوفوا صورة ديال القرويين. Voilà. Donc elle a construit cette université en 859, donc l'année 245 de l'Hégire. Et c'est un lieu très important, c'est un lieu de savoir. Au début, elle avait l'idée de construire une école. Elle n'avait pas l'idée d'une université, mais ça va se transformer en ce qui est aujourd'hui une université. Et donc, comme on l'a dit, c'est la plus ancienne université au monde et elle contient la plus grande bibliothèque au monde, qui a été, enfin la plus grande au Maroc en tout cas, qui a été construite on ne l'a pas, mais en 14e siècle par un sultan, et on n'a pas le nom. Mais en tout cas, elle a été construite posthume, une fois qu'elle est morte. Le contexte, donc c'est une femme très pieuse, comme on l'a dit. Quand elle l'a construite, elle a fait le vœu de jeûner pendant toute la construction de cette université. Ça a duré 2 ans, et à la fin, quand le projet est arrivé à terme, elle s'est prosternée par reconnaissance envers Dieu, pour avoir réussi à terminer ce grand projet, cet énorme projet. Et donc c'est une femme qui a une grande, qui est assez visionnaire. Elle a eu l'héritage de son père à la mort de son père, avec sa sœur. Avec l'héritage qu'elle a reçu, elle voulait servir le bien de la communauté, et donc elle a acheté le terrain, un terrain qui était collé à une mosquée, et donc elle a construit cette université. Et aujourd'hui, ça a une grande portée, ça peut être... sa façon de voir les choses est très inspirante, parce qu'elle était très clairvoyante quant à l'emplacement, et elle a demandé aux ouvriers de n'utiliser que des matériaux qui étaient issus du terrain, que ce soit les pierres, le sable, le plâtre. Donc aujourd'hui, on pourrait appeler ça du développement durable. Sa sœur aussi a construit
un édifice, donc une mosquée, au même moment avec cet héritage. Donc on voit qu'elles ont quand même la même vision. Les deux sœurs ont vraiment contribué à long terme. إذا رجعوا للسيدة فاطمة الفهرية واللي جابت وباش نوضحوا داكشي هي اللي جابت أول جامعة في العالم. القرويين هي أول جامعة في العالم اللي دارتها فاطمة الفهرية. تبناتها في عام 859 ميلادية و 245 هجرية. ومنين قررت أن تبني هذا البناء طلبت بأرض تكون قريبة للمنزل ديالها. وحتى في البناء ديال هاد المدرسة هذه أو الجامعة طلبت بأن يستعملوا التراب من هذيك الأرض هذيك. وفي البداية ديال المسجد كان رمضان، وديك الساعة عهدت نفسها بأنها عاد تصوم عاد تحبس الصوم حتى يكمل البناء. والنيشان من كمل البناء والبناء دار عامين باش يتبنى. والناس اللي راحوا للقرويين راهي شافوا العظمة ديال البناء ديالو اللي دار في عامين. ومن كمل هاد العامين هذه اول حاجه دارت مشات لهذاك المسجد وهي اول وحده اللي صلت تماكين. في نفس الوقت الاخت ديالها حتى هي اللي كان خدات الكثير من الاب ديالها بنات مسجد مسمي مسجد الاندلس مكتوبش كاين مسمي مسجد الاندلس في فاس. وهذا المكان هذا النية ديالها منين دارتو هو انه يكون مكان لصالح العام. وبلاتي نحكي لكم بان نيشان كان مكان لصالح العام ماشي غير المسلمين. Donc on en arrive à la portée de ce personnage, de cette femme. Elle a donné bien sûr l'opportunité à des milliers de gens d'accéder au savoir à travers cette université. Beaucoup de gens très célèbres ont foulé les pas de cette bâtisse, puisque Ibn Maïmoun, le célèbre Maïmonide, le rabbin juif, et le pape Sylvestre II ont étudié dans cette université. Donc on voit aussi qu'il y a pas, ça a touché le judaïsme, le christianisme. Donc, Ils ont étudié quoi? Qu'est-ce qu'ils ont étudié? Je ne sais pas. Il était Maïmonide, il était rabbin, philosophe, pardon. Philosophe et médecin et D'accord. rabbin. Les trois à la fois. Donc, Ibn Khaldoun, Ibn Arabi et al-Bitruji ont enseigné dans cette université, à d'autres époques bien sûr, et voilà il y a eu d'autres personnes très connues, Léon l'Africain aussi, on l'a pas mis, voilà. Ça a été un modèle d'inspiration féminin mondial au niveau intellectuel et politique, puisque à l'époque, cette femme avait une place dans la société de l'époque, ce qui était important. Et on ne sait pas très bien, on ne connaît pas encore le contexte, mais j'imagine que ça n'a pas été simple d'ériger une université pour une femme. Et ça ne s'est pas fait par des dons, c'est vraiment elle qui l'a construit avec son héritage. Donc c'est quand même un symbole, enfin elle porte vraiment un vrai symbole. Donc comme on l'avait dit, il y a une des plus grandes bibliothèques du Maroc qui a été fondée par le sultan Abou al-Marini en 1349. Et ça a une influence durable jusqu'à aujourd'hui, puisque cette université est encore très active. Et il y a un programme qui s'appelle Mundus Fatima al-Fihri qui connecte les unités d'Afrique du Nord et celles de l'Europe. Voilà. Donc cette femme a vraiment porté des valeurs comme la charité, la curiosité et l'exigence intellectuelle.
إذا السيدة فاطمة الفهرية نقدروا نقولوا مهنت وعطات فرصة للناس باش يتعلموا، باش يقراو. يقدر يكون عندك العلم ولكن ما تقدرش تعطي هذا العلم هذا ولا تشاركه مع الاخر، شنو غدير به؟ ولا الا يكون باغي تعلم ولكن ما عندكش مكان فين تقدر تاخذ هذا العلم هذا، شنو غدير؟ ولكن هي محلت واحد المكان اللي كان منبع للعلماء والناس اللي باغيين يتعلموا باش يمشيو وياخذوا هذا العلم هذا او لا يبارطاجيو هذا العلم هذا. من المدرسين مثلا اللي كانوا كيدرسوا تما كاين ابن خلدون، ابن عربي، البتروجي، والناس اللي مثلا مشاو يتعلموا منهم الباب اللي قبل تيقول بان نيشان كانت مكان لصالح العام. هنا كتشوفوا بان الباب جاء تما كاين باش حتى هو يتعلم. ما كانش ما كانش اوكي بعد رجع باب كان رايب. لا كان قسيس في هذاك الوقت، وجا لمدينة فاس القرويين باش يتعلم. اموان اموان العلوم الإسلامية والنحو والصرف الفقه الإسلامي الميديسان زي تعلم الطب. هذاك الليمون تاع الطب. وسيلفستر الجامعة ما كانش الا العلوم لا الدينية. نعم سيدي كانت من غير العلوم الدينية كانت ما كاين الموسيقى، كان الهندسة، كان العلم الفلك. إذا ما كانش غير علم ديني كان حتى اللغات كانوا كيدرسوا في هذاك المكان. ولكن الآن واش تدرس؟ الآن الآن صراحة إذا نكونوا صريحين أنا من فاس وكنمشي عليها بغيت ندير هذا البحث هذا. الآن ملي كنروح لفاس وكنروح للقرويين صراحة من قريت هذا الشيء كتظهر كيف القرويين راها الآن راها ما كيخليوش الناس يدخلوا ليها. كاين اللي كيقولوا لهم لا حتى تقولوا لنا الشهاده عاد كتدخلوا، النساء كيقولوا لهم لا ما تدخلوش حتى ديروا الحجاب. وحتى البيبليوتيك اللي عاد الاخت قالت قبيلتي بانها تندارت في 1349 راها مبلعينها الان. انا اخر مره من رحنا لها لقيناها مبلعينها. وشنو حاطين قدامها؟ حاطين واحد الكار باللحم كيبيعوه قدام المكتبه اللي فيها كتب ما عرفتش شحال كتسوى هذيك الكتب وعلم اللي ما نعرفش شحال كيسوى. من سولناهم وجينا وكل عام كنجيو نسولو كيقول لك بالعام. اذا صراحه الان ما عرفاش اش من دور كتلعب. الحمد لله معيز والراس ديال المعيز كان واضح. إذا لا رحنا صراحة وشفنا هاد السيدة هذه اللي دارتو في هذاك الوقت، حنا كنساء وكرجال صراحة هي واحد المثل كتعطينا بأن كيف هاد السيدة هذه في واحد الوقت اللي قدرت تبني مسجد، تبني مدرسة بواحد الحجم كبير اللي راه علماء كبار جاوله اللي راهم عارفين بان امراه اللي بناتو وجاو قراو تماكين وجاو يقريو تماكين. وهي بنفسها كانت كتوقف على هذاك العمل، كانت كتروح تما وكتوقف الا ما كانتش كتوقف ما يتندرش في عمايل. هي كانت كتروح لهذاك المكان بالعين ديالها كتشوف واش داكشي نيشان غادي ولا ما غاديش. هادشي كيعطينا واحد النموذج اللي كيف كان واحد الامراه بهذاك الايمان ديالها بهذاك العلم ديالها، حيت كان عندها محبه للعلم ونفس الوقت واحد الايمان اللي خلاها كان في الامكانيه ديالها دير مسجد، ولكن هي ما دارتش مسجد، دارت مدرسه.
وباش كيأكدنا بان هي النيه ديالها كانت مدرسه، ما داتش غير صلاه وحده وقالت هنا فين يقراو هنا فين يجدوا، لا دات مكائن مختلفه فين يصليو فين يقراو فين يدربوا. هذيك يعطينا تاكيد بان هي كان النيه ديالها بان هنايا الناس يجيو يدربوا، هنا الناس يجيو يقراو. وصراحه هذا كيعطينا القوه باش نزيدوا نفكروا بزاف في المعنى ديال الاسلام والارتباط ديالو مع العلم. وغنزيدوا حيت حنا الجروب ديالنا كانوا فيه 4 ديال اللغات، بغينا نعيطوا لسي محمد والزاهره في يوم نزلنا هذا البحث هذا ودرناه مع اشخاص من 4 ديال البلاد، من فرنسا من هولندا من اسبانيا ومن الجزائر، وعليها بغينا نعطيهم حتى هما فرصه باش يديروا التلخيص اللي قلناه دابا حتى هما باللغه ديالهم. Thank you. We'll keep it short. I'll give you a translation in English. Finally, we want to tell you short about Fatima Al-Fihriya. We want to emphasize that she's an example of the female empowerment within the Arabic Islamic culture till this day. This woman has left a lasting legacy. The University of Al-Qarawiyyin, a place in which many of the now known as the big thinkers had their education. And also we want to thank her for the work she has done for us, because it's alive till this day. Y para concluir, queremos recalcar que Fátima Al-Fihriya es un ejemplo de empoderamiento femenino dentro de la cultura árabo-islámica. Además, ha dejado un legado duradero, ya que la Universidad Al-Qarawiyyin ha sido la cuna de grandes pensadores y ha permitido la perseveración de un gran patrimonio cultural desde su fundación. Darle las gracias por su trabajo, porque la ha permitido seguir viva en nuestro pensamiento hasta el día de hoy. شكرا، يعطيكم الصحة. في سؤال تدخل ب4 لغات إذا حبيتوا. يعطيكم الصحة. Seulement pour le dernier jour de l'année, le 31 décembre 2019, je fais un petit rappel pour le programme. À 9h30 midi, les ateliers des séminaristes se terminent et nous aurons en parallèle 3 ateliers pour les participants. La plénière par contre est annulée. L'après-midi 14h30, 18h, dans la grande salle, nous aurons une réunion plénière avec la restitution des ateliers des séminaristes, une présentation d'une maquette et les feuilles de route. À 22h, nous retrouvons pour la soirée spirituelle. Pour le 30, c'est-à-dire demain, ceux et celles qui sont inscrits pour les 2 visites, on se retrouve à 8h30 dans le hall. Le départ, Inch'Allah, sera à 8h30, 9h moins quart. Et en fin de journée, à partir de 21h, une soirée traditionnelle tunisienne. بالنسبه لليوم الاخر لهذه السنه 31 يوم 31 ديسمبر 2019 تذكير للبرنامج من الساعه 9:30 الى 12 تتم لعمل الورشات، وفي نفس الوقت 3 ورشات اخرى للمشاركين.
الجلسة العلنية حول محاور عيسى محذوفة. أما في المساء من 8:30 إلى 6 في هذه القاعة بالذات لدينا لقاء لكل المشاركين لعرض خلاصة أعمال الورشات لملتقى الشباب وتقديم النموذج المنجز من طرف الورشة الخامسة، وكذلك وثيقة عمل مشروع أحد. في 10 ليلا نلتقي في الجلسة الروحية. فيما يخص يوم 30 ديسمبر غدا إن شاء الله الذين سجلوا في الزيارات المبرمجة نلتقي على الساعة 8:30 في بهو الفندق، وبداية من 9 يمكنكم الحضور في سهرة تقليدية تونسية. يعني غير نقول لكم بقوا على خير وليلتكم سعيدة.